utang sa electric company. The moment mo gamit kag tubig, na kay utang sa water company. Ngano dili makamakutlan? Kay ginabayad man. Exactly. So okay lang as long as kaya nimo siya bayaran. And it will help you have a better life. Dili kay mabakod ka sa utang. Okay. There are two ways na akong gusto i-share sa inyo ha. For those people, masid lang, no, na na-challenge when it comes to debt management. The first way is what we call debt avalanche. Meaning, pasabot na approach, unahon nimong pinakadako nimong utang. Kintahay 50,000, sunod 40, sunod 30, sunod 20, sunod 10. Biggest to smallest. Ana. No? Ngano inana man? Because mas makatipid ka sa interest payments. That's the goal for this particular approach. Kintahay, katong tanan utang nimo 10% ang interest. Example lang. 50,000, you get the 10%, pila na siya? 5,000. 10,000, kuhaon nimo 10%, pila na siya? 1,000. If you notice, it's the same percentage but different ang raw figure. That is why pag himuon nimo ni, mas makatipid ka sa interest kay giuna man yung pinakadako. Nagets? Effective ba ni? Yes. Ang problem lang, dugay kay hindi mo ma-feel ang progress. Nang to a point na maluya na ka ba? Kung ngayon kag wala man ni, padungdan ako hindi na paningkamutan din. Ana imong feeling. So say, may tabo, pag inani mo feeling, mangutang na po. No. Tapos mahimo na po, #down. Ana. Tapos #blessed na po, so see, inana ang problem. So, there is an alternative option which is mas effective ni. Ang tawag kani kay debt snowball. From the word snowball, kuha kag snow, gamay na siya, tapos imong dungagan, hantod mo dako. Meaning, ang approach nimo is smallest to biggest. Baliktad, ang utang nimo 10,000, 20,000, 30, 40, 50. Itahin lang natin. Itahin lang. So karon, pag impa sa 10,000, imong gamiton tong pambayad dito padung sa 20,000 hantod pahuman siya. Ang pangit lang sa debt snowball kay mas dako ang interest nimo ang ginabayad. So matotal. Pero okay na lang na siya. Why? Because ang end goal nato is to be debt free. That's the end goal. Or at least man lang, kabalo ka sa pag-manage sa imong utang. So, ang iyahang major perk is kaning ginatawag tong sense of progress. Na kay feeling na tanan imuhang hagok kay it is paying off. No? Klaro? So kitahay, nagbayad ka karon. Pag na-impas nimong una nimong utang, makaingon kasi mo sarili ba na ala, posible man di ay na kaya na ko bayaran ang kuwang utang. So naa kay motivation and inspiration na magpadayon. Tungod kay nakita nimo ang resulta. So pag mahuman na siya, the next hantod maimpas na. And good news, no? Pag maimpas nimo ang imuhang utang, then we can proceed to this. Step 4. Ibo paspas kayo, no? Okay? You have to be liquid. Mahimo kang